Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kalau dengar min nafsin wahidah. Ini bahasa kita baca bacaan biasa kan. Tak ada dengarlah baca bacaan biasa. Baik. Pasal apa saya baca ayat Quran ni saya tak auzubillah? Kenapa saya tak baca auzubillah? Padahal sebelum kita nak baca ayat Quran ni kita kena baca auzubillah. Pertama kerana ketika kita menyampaikan ilmu sebenarnya diharuskan untuk kita tak baca auzubillah lah. Yang kedua sebab saya dah sebut tadi. Saya kata firman Allah Taala ya ayat saya tak, bila kita kata firman Allah Taala kita tak boleh kata auzubillah minasyaitanir rajim. Pasal apa? Pasal auzubillah ni dia bukan firman Allah. Sebab tu tuan-tuan kalau orang yang baca teks Jumaat tu Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, dia tunggu ayat Quran. Cuma kadang setengah-setengah tu khatib tu dibaca auzubillah minasyaitanir rajim. Dalam teks tu tak ada auzubillah pun. Sebab bila kita kata Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berkata, ataupun dalam istilah Arab qala Allah Azza wa Jalla, dia kena terus kepada ayat. Dia tak boleh baca auzubillah. Pasal auzubillah ni dia bukan kata-kata Allah. Allah Ta'ala telah berfirman auzubillah minasyaitanir rajim. Dia salah. Konsep syariat dia salah. Pasal kita telah berkata, Allah Ta'ala telah berkata auzubillah minasyaitanir rajim. Dia tak boleh kata auzubillah tu. Pasal apa? Pasal kita kata Allah Ta'ala telah berkata. Sedangkan auzubillah tu bukan kata-kata Allah. Kecuali kalau kita tak kata firman Allah ataupun Allah Ta'ala telah berkata, baru bolehlah kita baca auzubillah minasyaitanir rajim. Macam saya tadi kan. Kalau saya habis dekat saudara terdekat, saya tak kata firman Allah. Saya auzubillah minasyaitanir rajim ya ayuhan nas. Begitulah kebiasaan saya. Kalau saya dah kata firman Allah, saya takkan kata auzubillah lagi. Sebab auzubillah ni dia bukan firman Allah. Dia cuma kalimah doa. Benda sikit je, tak ada apa kan. Tapi itu adalah bacaan yang terbaik lah. Bila kita kata Allah Ta'ala telah berfirman, kita tak perlu kata auzubillah. Tapi kalau kita tak kata Allah Ta'ala telah berfirman, kita boleh baca auzubillah lah. Cuma saya mengajar diberi keharusan untuk kita tak baca. Sebab Nabi SAW dan para sahabat, bila dia menyampaikan sesuatu ayat, dia sebut sesuatu maklumat, kemudian dia terus kepada ayat tanpa dia baca auzubillah minasyaitanir rajim. Melainkan di luar daripada waktu mengajar, kita kena baca lah. Umpama waktu-waktu kita ibadah, saya nak baca Quran, saya nak semayang, nak baca Quran nak semayang, maka kena baca auzubillah lah. Sebab di sisi setengah ulama' tuan-tuan wajib, tak baca berdosa. Umpama di sisi Al-Imam Ibn Arabi, tiap kali kita nak baca Quran, kita kena baca auzubillah minasyaitanir rajim. Terutama sekali hak mula-mula tu lah. Mula-mula kita nak baca Quran. Nampak? Ambil mushaf nak baca auzubillah minasyaitanir rajim. Kalau di permulaan surah, baca bismillahirrahmanirrahim, mulalah baca ayat Quran. Kalau kita bermula di tengah-tengah surah, kita tak payah bismillah. Kita auzubillah saja. Auzubillah minasyaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa tak payah bismillah? Sebab bismillah ni hanya di permulaan surah. Tengah-tengah tak ada bismillah. Namun adalah setengah ulama yang bagi keharusan, umpama Al-Imam Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari dalam buku dia Fathul Mu'in, dia kata boleh juga lah baca bismillah di tengah pun. Tapi yang baik ialah di tengah-tengah kita auzubillah saja. Untuk kita mula-mula baca lah. Nak mula-mula baca Quran, baca auzubillah minasyaitanir rajim ataupun auzubillahi samii'il 'alim minasyaitanir rajim. Kalau permulaan surah, bacalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ataupun alif lam mim. Kalau di pertengahan surah, tuan-tuan, kita tahu saja, kita auzubillahi minasyaitanir rajim saja. Kemudian kita terus kepada bacaan surah, bacaan ayat. Sama juga dalam semayang. Dalam semayang, mula-mula kita nak baca Al-Fatihah, rakaat yang pertama, amat digalakkan kita baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Walaupun sebahagian ulama kata sunnah, tapi sebahagian ulama yang lain dikata wajib. Termasuk Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dia kata auzubillah yang pertama itu, rakaat itu wajib, tuan-tuan. Kita kena baca lah. Dan masuk rakaat yang kedua, tak baca pun tak apa. Bismillah saja.
Cuma sebaik-baiknya kita bacalah umpama diputuskan oleh Al-Imam Nawawi yang menjadi muktamad dalam mazhab Syafi'i ialah kita baca setiap rakaat dalam solat. Naik rakaat baru nak baca Fatihah, auzubillah dulu, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Naik rakaat ketiga pun sama, rakaat keempat pun sama. Baik, itu samping ajalah. Memanglah auzubillah ni kita dah tahu lah dah. Cuma kita nak gilap sikit.